ito daw step. Ito yung step po. Pakinggan nyo. Tingnan nyo. Hey! Ito lang ah. O, talo lang sa una. Ganyan lang. 1. Okay na. O. 1, 2, 3, 4. Ikot. Okay? O, isa pa. O, 5, 6, 7, go. Talon. Tan. 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 Ikot. Okay? O, tapos sumunod. O. 1, 2, 3, tap. 1, 2, 3, tap. Okay? O, tapos ito na ulit yun. Tan. 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 Sabay na yung dalawa na. Hindi po. Ito lang. Tigisa ulit. Tigisa. Tan. Tan. Tapos ikot. Tapos 1, 2, 3, pose. Yun lang. O, testing ha. Y tú, dime lo que bailas. Y tú, dime lo que bailas. Y tú, dime lo que bailas. Sabay pala, sabay. Ito. Tak, tan, sentana. Ayun. Oh, ready? 5, 6, 7, go! Y tú, dime lo que bailas. Y tú, dime lo que bailas. Wala lang clap. Pause na lang, pause. Ayun, sige na. Pa-exit. Pa-exit. Atras mo, atras. Ben, kasama ka. Ben. Yung alam nandito. Subang. Ayun ang buwan ng board. Ito. Yun na ba? Sanay na tayo ah. Sanay na tayo Y tú, dime lo que bailas. Y tú, dime lo que bailas. Y tú, dime lo que bailas. Dime lo que bailas. Dime lo que bailas. Dime lo que bailas. Try pa lang to ha. 3. Talon muna, ganito. Ito kayo kamay nyo, ganyan yung kamay nyo. Pa, ganun agad ha. Okay, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay ha? Tapos, ganun na. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tak, tak. Ay. Tak, tan, 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 and tan, 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 pose. Ayun. Isa na lang pala. Try pa lang to ha, try pa lang ha. Kaya may tugtog ah. Oo, may tugtog naman to. Ready ha? Y tú. Ito ha, pagka-dug. Yun na yun. Okay ha? Kaya nga lang sabi ko, diba ka? Kaya sabi ko, 3, 2, 1, tak. Ganun agad ha? 3, 2, klase ba ingay? 3, 2, 1. Wala pa. Huli lang. 3, 2, 1. Y tú. Yun na agad yun. Tan. Ito.
Then. Tana. Sabay na yun, sabay. Ready, 3, 2, 1. Y tú, dime lo que bailas. Y tú, dime lo que bailas. Gets na? Hindi, practice pa lang naman yun. Practice mo Ano pa? 3. Teka, sige ka dito konti. Dito. Atras ka konti. Yan, taas dito ka. Yan. Ready, 3, 2, 1. Wala pa. Ganyan tugtog. Late sa speaker late din Sa talon. Talon, tak. O, inaagad lang. Pero bagal lang. Tan. Ayan. Tan. O, ready? 3, 2, 1. Y tú, dime. Basta pagkatalon, yun na agad yung kamay. Ito Wait lang Wait lang. Y tú. Ayan 3, 2, 1. Y tú. Ganyan tugtog. Nauubo ako, teka lang, nauubo ako. Ganito. Diba? Ready 2, 2. Dime lo que bailas. Y tú, dime lo que bailas. Bang. Y tú, dime lo que bailas. Y tú, dime lo que bailas. Sige, wala. Kahit ano. Basta makakapos kayo. Okay na. Ito, may countdown to 3, 2, 1. Wala pa. Talon. Y tú, dime lo que. Pakinggan yung tugtog. Ito. Isa pa. Okay, tatlong araw pa. Y tú, Wala pa. dime lo que. 3, 2. Talon. Right. Y tú, dime lo que bailas. Right. Baba. Ito. Dime lo que bailas. Sabay. Y tú, dime lo At que least, sabi bailas. nila. Okay na. Ito. Dalawa na. Ito. Dalahos. Ito kasi Ito walang ganun Ito. Hindi naman na baya. Tan. Ito. Hindi na na baya. Bahala ka sa buhay nyo. Yun na yun. Ito. Okay na Tatimer ako na to Wala pa. Y tú, dime lo que. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Y tú, dime lo que bailas. 4, 3, 2, 1. Talon! Y tú, dime lo que bailas. Ito, sabay. Sabay yan, wala nang isa. Ready? Y tú, 4, 3, 2, 1. Talon! y tú, dime lo que bailas.